समस्त को सादर नमस्ते बंधुगण मु आपण समस्त को गोटे कथा देइथिली जे आमे आगकू मनुस्मृति विषय रे किछि आलोचना करिबा। ता पूर्व समस्त को सूचय देबाकू चाहूछि जे ना तो मु कोनोसी गुरुकुलीय पद्धति रे मनुस्मृति अध्ययन करिछि ना ही गोटे सठिक मार्ग देकी अध्ययन करिछि। हाँ जदियो अध्ययन भी करुछि सीधा सड़क गोटे पुस्तक अछि मो पाखरे सही पुस्तक को अध्ययन करुछि। ये होउछि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गवेषणात्मक मनुस्मृति। सही आधार रे आमे आलोचना करिबा एवं मु चेष्टा करिबी सठिक तथ्य आपनक सामना रे उपस्थापना करिबा पाई। जेमिति कथारे अछि जे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बोली बा आवश्यकता होउछि उद्भावनर जननी। सेमिति ही विगत दिन रे मनुस्मृति को नहीं जो चर्चा चलिला सी नेगेटिवली हो किंबा पॉजिटिवली सही एक विचारधारा बा सही आंदोलन आज हुए तो अन्य दिग को जाउछि। जो माने भी मनुस्मृति ना केवल शुणी थिले से माने मध्य चाहुचंदी जे मनुस्मृति पढ़िबा एवं से विषय रे जानिबा पाई। सेमिति ही आपण मानक पाई एवं आपण मानक सहयोग रे मु अंटा भिड़िची जे आपणक सामना रे मोर दक्षता जेतिकी मु जहा बुझी पारुची सेही कथा को आपणक सामना रे उपस्थापना करिवे एवं एक कालजयी पुस्तक केमती आज संपूर्ण भाव रे समाज रे अपमानित हेई चलीची से विषय रे निश्चित भाव रे अवगत करे। आज केवल आम आलोचना करिबा मनुस्मृति विषय रे पूर्व आलोचना बा पूर्व पाठर आलोचना जेमती पूर्वभास बा पूर्वभाग प्राक कथन इत्यादि। महर्षि मनु जड़े क्षत्रिय राजा थिले। तत्कालीन समय रे महर्षि मनु निजर राज्य व्यवस्था बा निज देश चलैया पाई जो संविधान रो प्रणयन करथिले ताकू आज आमे मनुस्मृति नाम रे जानुछे। मनुस्मृतिर प्रासंगिकता आज कहीं एते जरूरी? हाँ निश्चित जरूरी। कौन आमे शिक्षित हैला परे बिना अध्ययन रे कौन सी पुस्तक को जाली पारिबा? जदियो किए कौन सी कारण जड़े देइथिले ता विषय रे पुंखानुपुंख ज्ञान आहरण न करी कौन आमे अपमान करि पारिबा? जदि हाँ ताहले आमे मूर्ख ठारू आहुरी मूर्ख। जदि नहीं ताहले आमर विवेक अछि, आमे विवेकवान, आमे बुद्धिमान एवं आमे समस्ते मनीष। मनीषर अर्थ ही यह जे मनीष मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्य। जे बुद्धि विचारी कार्य करे जहाँ करणीय अकरणीय को बुझे एवं यथा सत्यता ग्रहण करके निजर कार्य हासिल करे निजर कार्य को संपादन करे ताकू कहा जाए मनुष्य। तो बारंबार कहा जाउछि मनुर्भव मनीष हुअन्तु। ठीक अच्छी तो आम आलोचना करिबा सही मनुस्मृति से कालजयी ग्रंथ मनुस्मृति विषय। समाज रे बा सनातन परंपरा रे अन्यान्य स्मृतिर मध्य उल्लेख अछि एवं अन्यान्य स्मृति मध्य उपलब्ध अछि। किंतु जो स्थान मनुस्मृति नहीं छी सही स्थान आउ कौन सी स्मृति नहीं पारे नहीं। सही आधार रे बृहस्पति स्मृति रे गोटे श्लोक अछि जे मनुस्मृति विरुद्धाया सा स्मृतिर्न प्रशस्यते वेदार्थोपनिषद्बद्धात्वान् प्राधान्यम ही मनः स्मृते। ये बृहस्पति स्मृति संस्कार कांड 13-14 रे पाई जिवे। जार अर्थ होउछि जो स्मृति मनुस्मृतिर विरुद्ध अटे ताहा प्रशंसार योग्य नुहे। वेदार्थ अनुसारे वर्णना होइथिबारु मनुस्मृति ही प्रधान एवं प्रशंसनीय अटे। अर्थात मनुस्मृति क्यों बाहरु कि निज मनरु
ଲେଖା ଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ। महर्षि मनु संपूर्ण भावरे वेदोक्त वेदकु अध्ययन करी एही स्मृति ग्रंथ को रचना करिसंती। सेइथिपाई मनुस्मृतिर मर्यादा आज मध्य अक्षुण्ण अछि। हाँ, किछि लोकंकर मूर्खामी एवं अज्ञानता कारणरू ताकू अपमान करा जाउछि, सेटा परर कथा। केवल भारत वर्षर ही जे मनुस्मृतिर प्रचलन ता नुहे, पाश्चात्य विद्वान माने मध्य मनुस्मृति को प्रशंसा करि आछंती। आपण नेपाल कहंतु, चंपा अर्थात मालयेशिया कहंतु, इंडोनेशिया कहंतु, अनेक पाश्चात्य विद्वान मध्य मनुस्मृतिर प्रशंसा करि आछंती। देश विदेश तथा बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा अनेक जगार मनुस्मृतिर श्लोक गुड़ी को कोट कला परे मध्य आज मनुस्मृति कहीं एते अपमानित। कथा होची मनुस्मृति थिबा प्रक्षिप्त बा मिश्रित श्लोक किछि स्वार्थी जो माने कि निजर स्वार्थ हासिल करिया पाई मनुस्मृति रे भूल बटका निज मन मुताबक श्लोक गुड़ी को जोड़ी देइथिले। आपण जदि इंग्लिश कंप्लायर देखिबे विलियम जोन्स हुंतु, मैक्स मुलर हुंतु, सीए केमिति मनुस्मृति को डिस्टर्शन करा जिवो, केमिति तार अर्थर अनर्थ करा जिवो, से प्रति से बहुत काम कर देइछंती। तापरे आउ भी किछि स्वार्थी थिले, सेही कारणरू आज मनुस्मृति अपमानित हेले मध्य आज पर्यंत मनुस्मृति समाजर कल्याण रे जड़ित अछि। एवं आमे जो पुस्तक को आलोचना करूछे बा आगु को आलोचना करिबा, सेठी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सही प्रक्षिप्त श्लोक को मध्य स्थान देइछंती एवं तार कारण मध्य दर्शाइछंती तथा मूल स्मृति बा मूल श्लोक को मध्य स्थान देइछंती। तो मनुस्मृति रे प्राय 2385 श्लोक उपलब्ध अछि प्राय, किंतु सेई 2385 रु 1471 श्लोक प्रक्षिप्त बा मिश्रित किए पछरे जोड़ी देइछंती। बड़का जो 1224 ही मनुस्मृतिर मूल श्लोक जोठी कौन सी मिलावट नहीं एवं जहा महर्षि मनु ही सही समय रचना करिथिले। जदि आज कौन सी अजणा व्यक्ति आपण सम्मुख रे गोटे मनुस्मृति बोली गोटे पुस्तक देदेवे एवं कहिबे जे ए श्लोक अच्छी, आम तो कहि परिबा नाही जे ये भूल अच्छी ना ठीक अच्छी, हाँ ना। जदि सठिक अध्ययन करि थांते किंबा सठिक अध्ययन कले आम उचित उत्तर दे पारिबा। तो आम जानिले जे केतटी प्रक्षिप्त श्लोक अच्छी, केतटी मूल श्लोक अच्छी, ताहले विषय केमिति अच्छी 12 गोटी अध्याय रे संकलन करा जायछि। मनुस्मृति रे मात्र 12टी अध्याय अच्छी। किए जदि कहब 13, 14, 15 आपण सेठू जानि जिवे जे ये मनुस्मृति हु नुह। ठीक अछि। द्वितीय कथा, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी जो गवेषणात्मक पुस्तक लिखिछंती विशुद्ध मनुस्मृति नाम रे, सेठी से 7 प्रकार त्रुटि बा 7 प्रकार प्रक्षिप्त को उल्लेख करती एवं चिन्हट करिया पाई तार उदाहरण मध्य देइछंती। केमिति आपण जानि पारिबे सेही 7 प्रकार प्रक्षिप्त कौन? अंतः विरोधी, प्रसंग विरोधी, विषय विरोध बा प्रकरण विरोध, अवांतर विरोध, शैलीगत विरोध, पुनः जुक्ति एवं वेद विरोध। अंतः विरोधी अर्थात जड़े ही लोक बा परस्पर विरोधी, मु आपण सम्मुख रे कहूची
ଯେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଏହି ଜିନିଷ କରିଥିଲେ, ପୁଣି କହୁଛି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଏଇଟା କରିନଥିଲେ। ଇଏ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ, ମାନେ ଏଠି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ସେମିତି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ମହର୍ଷି ମନୁ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ସଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗର ବିରୋଧ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଚାଲିଛି, ସପୋଜ ଆମେ ଆଜି ମନୁସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତ ମନୁସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ କଥା କହିବି ଏବଂ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ପୂରେଇ ଦେବି, ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବି ମନୁସ୍ମୃତିକୁ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରିତ ମଝିରେ ଥିବା ଅଂଶକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ହେଉଛି ମିଶ୍ରିତ ବା ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ଧରିଦେବା। ବିଷୟ ବିରୋଧ, ବିଷୟ ଅର୍ଥ ବିଷୟ ଚାଲିଛି ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ବିଷୟ, ସେଠି ଯଦି ଅଛି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ବିଷୟ, ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ଯେମିତିକି ଅବାନ୍ତର, ଶୈଳୀଗତ। ଶୈଳୀଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ମହର୍ଷି ମନୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ଅଛି, ମନୁସ୍ମୃତି ଲେଖିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ଅଛି। ସେଇ ଶୈଳୀରେ ହିଁ ସିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶୈଳୀ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆଜି ପ୍ରବଚନ ଦିଆଯାଉଛି, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାତା ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଧାରରେ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାର ବ୍ୟତିରିକ୍ତ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଇଏ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ବା ମିଶ୍ରିତ। ପୁନଃ ଯୁକ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦୋହରେଇବା। କିଏ ଦୋହରାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଥିବ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ନିଜ ବ୍ରେନରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯିବ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନାହିଁ, ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାର ବାର ଦେଖେଇବାର ଅର୍ଥ ଇଏ ହିଁ ଠିକ। ଏବଂ ଶେଷ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ତର୍କ ହେଉଛି ବେଦ ବିରୋଧ। ଆମେ ଆଗରୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ମହର୍ଷି ମନୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଦ ଆଧାରରେ, ବୈଦିକ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ଆଧାରରେ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ, ବାହାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିନଥିଲେ। ଯଦିଓ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ସେମିତି କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଯାହା ବେଦ ବିରୋଧରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ଖାରଜ କରି ଦିଆଯିବ ଯେ ଇଏ ମହର୍ଷି ମନୁଙ୍କର ଲେଖା ହିଁ ନୁହଁ। ଏମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁ ଅଛି, 12 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ 12 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଷୟ ସୂଚୀ ଦେଖିଦେବେ ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଗୋଟେ ଶୈଳୀଗତ ସିଷ୍ଟମେଟିକ, ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଅଛି। ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମିଶ୍ରିତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ। ତ ବିଷୟ ସୂଚୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ। ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନାର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି, ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି, ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ସଂସାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଆଶ୍ରମ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ, ବିବାହ ଏବଂ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞର ବିଧାନ। ସମାବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳରୁ ପିଲା ଫେରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଯାଆନ୍ତି, ଗଲେ ଅଧ୍ୟୟନ ସାରିଲେ ରିଟର୍ନ ହେଲେ, ପୁଣି ବିବାହ ସଂସ୍କାର ହେଲା, ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ବିଧାନ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୃହସ୍ଥାନ୍ତର୍ଗତ ଆଜୀବିକା ଏବଂ ବ୍ରତ ବିଷୟ। ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିବ, କେମିତି ରହିବ, କେମିତି ବ୍ରତ କରିବେ, କ'ଣ କରିକି ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବେ, ସେ ବିଷୟ। ପଞ୍ଚମରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛି ଭକ୍ଷାଭକ୍ଷ ବିଷୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଭକ୍ଷାଭକ୍ଷ, ଦେଶ ଶୁଦ୍ଧି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ବିଷୟ। କୋଉଠି ଅଛି? ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ଷାଭକ୍ଷ ବିଷୟ ଅଛି, ଅର୍ଥ କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ନ ଖାଇବା। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଏ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିବ ଖାଇବା ଅଖାଇବା, ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଭୁଲ ଅଛି, ହଁ ନା। ସେମିତି ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗଲେ, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ହେଲେ ଗୁରୁକୁଳରୁ, ସେ ବିବାହ କଲେ, କେମିତି ଚଳିବା ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ସେଇଟା ଲେଖିଲେ, ପୁଣି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ବିବାହ ଦେଇଦେଲା ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ କେମିତି ଯିବେ
पूरा सिस्टमेटिक आसुची। तापर सन्यास, बानप्रस्थ सन्यास षष्ठ अध्याय। सप्तम अध्याय अच्छी राजधर्म विषय। अष्टम अध्याय राजधर्म अंतर्गत व्यवहार निर्णय, राजा केमिति व्यवहार करेंगे, दंड केमिति शुणेबे से विषय जो अष्टम अध्याय। नवम अध्याय से राजा विषय अच्छी। दशम अध्याय चातुर्वर्ण धर्मांतर्गत वैश्य शूद्र एवं सब चारिटा वर्ण जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से विषय अच्छी दशम अध्याय। प्रायश्चित विषय 11 एवं 12 बा शेष अध्याय अच्छी कर्मफल विधान एवं कर्मर वर्णना। ठीक अच्छे, तो यही परिप्रेक्षी रे ही आमे आलोचना करिबा आगु आउ अधिक आलोचना करिबा नहीं, आमे धीरे धीरे आगु जीवा। आज पूर्व बाक ही भावंतु, एटा प्राक कथन भावंतु, आगु को बहुत बढ़िया आलोचना करिबा। अध्ययन जारी रहुची, आमे टिके समय नौचु पढ़िबा पाई। सठिक जिनस जानिला परे एई समाज रु जो विभ्रांतिकर मत सब प्रचार होची किछि मात्रा रे कमी जाई पारे बोली आशा करूची। आज पाई विदाय दियंतु। नमस्ते, वंदे मातरम।